What happened to my hair? Why is it so clumsy? Greasy banget. Oh my god, hello guys. Hi everyone, how are you? Actually, tadinya aku mau live buat pre-love some of my clothings and dresses. Tadi aku mau live buat thrift baju-baju lama aku. Karena baju-baju aku tuh rata-rata cuma dipakai kayak sekali, not even twice gitu loh. Apa tiba-tiba fine? Yang pemutih armpit itu beneran ngefek gak sih? Beneran? Look at mine. All clean. And aku selalu bawa everywhere. Kemanapun. Aku gak mau ikat rambut guys. Don't tell me what to do. Proof-nya post di IG mana kak? Ada, nanti aku kasih tahu ya. But not this month probably. Mungkin kalau untuk beberapa dress bakalan aku postnya tuh nanti bakalan aku keluarin di Februari. Tapi kalau baju-baju kayak celana, terus tank top and stuff like that, mungkin besok aku bakal nge-live and kalian bisa check out. Tapi pasti belum proper sih, karena yang aku bakal keluarin tuh yang ini bakalan bener-bener baju-baju aku yang lama. Ntar yang di Februari baru bakal aku keluarin atau aku jualin baju-baju aku yang harganya lumayan gitu. Karena kalau misalkan aku jual besok, kayak packingnya belum tentu, udah pasti, bukan belum tentu lagi, tapi udah pasti kayak gak proper kan. So obviously price-nya juga masih kayak murah-murah banget kalau besok. Yang besok bakal aku jual. Lagi nggak di apart? Enggak. Masih lari nggak masih? Yang di Sumba itu event atau KKN kak? Enggak, belum pernah ke Sumba. Pardon me. Anyway, aku ini komennya yang aku gedein ya guys. AC modif, sumpah ini emang udah kayak gini lama banget karena kan aku udah nggak stay di sini juga ya. Jadi kayak kalau misalkan mau dibenerin pun sayang banget. Kakak BYD keren banget. I'm no longer on BYD guys, sorry. I no longer on EV car. Kan pasti kaget nanti aku jual mobil apa. Karena aku udah nggak di EV lagi, balik ke fosil. But it's basically not because of the quality or the market potential lah, bukan karena itu sebenarnya. More about kayak the environment. And then kalau misal aku on my new office, my time would be more flexible definitely. Lombok ya kak? Iya Lombok. Di Lombok itu bukan KKN. Itu tuh aku lagi volunteer. Spill dikit dong pre-love-nya. Spill dikit. No, not today. Kasih aku gift dulu 5 kali baru aku kasih spill.
Are you in a relationship? No. Kenapa pedas? Karena di Lombok. Hah? Maksudnya? Aku nggak lolos kayaknya volunteer itu mesti ada pengalaman ya. Itu aku nggak ada pengalaman apa lagi. I have no experience on volunteering, and then mungkin lebih ke on what projects that you serve to them sih. Jaminan project yang kalian kasih tuh apa? Kan buat daftar tuh harus nyantumin project dulu kan, menawarkan project dulu kan. Nah itu penentuannya tuh lebih ke situ sebenarnya. Kalau nusuk gar, nggak nusuk gar enggak, orang kayak gini. Speak Spanish, please. I can't. I haven't learned about Spanish. Never before. But I'm interested in it. So I don't know. Tuh rambut aku tuh lagi bener-bener kayak Eddie de Blue. Aside from being beautiful, what you do for a living? I do modeling, endorsement, content creation, and then I do sales as well. And then I also do 3D artist. Speak Priuk dong kak. Sumpah udah susah banget aku ngomong Priuk sekarang. Cause on my daily basis aku sekarang mostly use my English accent, right? Jadi kayak kadang kalau misalkan mau pindah ke ngomong bahasa Indonesia pun kayak agak kadang aku nggak bisa translate from English to Indonesian, kayak it's kind of gamble for me. Spek ani-ani, oh my god, that's so rude. Bye. Sama latihan French di IG aku selalu ikutin lesnya. Good job. Aku nanti mau French lagi, but I'm not sure for this month. Probably I will start my French again on June or July, perhaps. I don't know. Until I finally settle down with everything, like basically, because like for this year, I plan to like do more investing on my business, especially on my financial freedom. So I have to gain a lot of money lah, basically. I cannot do or put hard money on my hobbies. French kinda hard but interesting. Yes, it is. It is so interesting, like literally so interesting. Like example, if your partner or like kayak aku manggil my partner like mon chéri, mon mari, like I love it, you know, I love to say it. Arabic is also interesting, like habibi, you know. Tapi susah di-pronounce di Indo tuh karena nggak biasa di R-nya. Sebenarnya kalau misalkan orang Prancis zaman sekarang banyak yang ngomong R tuh biasa aja sih, kayak R biasa. Tapi kalau yang bener-bener Prancis tulen banget tuh emang not Hermes but Hermes. What the hell? Creator, hi. Anyway guys, I'm planning to open a clothing brand. So if you guys know any designer that loves girls, kalian please let me know who it is, yeah. Karena I'm planning to make a clothing brand, but this is gonna be a little more explicit and spicy, obviously. Salam dari Bali. Hello Bali. Let me know, are you live in Bali? No, I'm not living in Bali. I currently stay in Serpong, and then I'll be moved to Jakarta on February in Menteng. How to mix between Bahasa and English like Jaksel people, kak?
how Jaksel people spoke. I don't know, I don't really understand. Karena kalau what I know and what I get is kalau misalkan kayak on social media, misalkan mereka kayak POV gitu, POV anak Jaksel ngomong gitu kan, itu lebih kayak which is terus kayak what else, basically gitu. So basically gitu kan. Who do you live with? I stay by myself, but I not often, but I rarely stay at my parents' house. Like right now, aku lagi stay at my parents' house. Tapi most of the time, I stay at my own place. I'm renting a dorm. Berasa interview user full English tapi jam 1 pagi. Hai Indonesia, Bekasi menyapa. Hai Bekasi, punya tato nggak kak? No, aku nggak punya tato. How to speak English? Everybody come back, yes. Huh? Hi Indonesia, greetings from Purworejo. Hi Purworejo. To be honest, aku suka banget how people Jaksel speak to other. Yeah, it's pretty good. I mean, apa ya? Kalau orang ngomong bahasa Inggris, it doesn't mean that they are gaul or something kayak gitu. Or sometimes people seeing as something negative, you know, but it's actually not, you know, guys. Even kayak kalau misalkan orang bahasa Inggrisnya masih salah-salah, ya udah, just correct it gitu loh, tapi in a nice way. Hi Regar, you look cute by the way. May you have a great day. Alright, thank you. Sepatu kukunya masih bikin blister gak? Not really. Have you been visit or traveling in Bali? Of course. The last time I was in Bali is when I on my birthday on July. Gak tau ya kenapa kakak judge banget orang sekitar ya. Buka kelas bahasa Inggris kak, aku mau join sumpah. I'm not really good at my English guys. Kak orang kayak second choice. I am a second choice, a back burner. Do you have a you mean role model or what? You have a mole on your waist? No. Mending ditutupin pakai semut dibanding seperti itu. Apa yang harus ditutupin? I dress the way I want. You don't like it, you can go to other page. How does it feel to be God's finest girl? Oh, thank you. Pria punya kodam kalau nggak boleh sama to talk. I think learning or study about English good for self. Ketika dihadapkan ngobrol sama bule jadi nggak kaget. Yeah, true. I mean, you could also find a good relation anywhere if you could speak English better, or could speak any language better, like a multilingual gitu. What you do kak supaya jago speak English? What I do so I could speak English conversational. Jujur kayak English aku menurut aku masih conversational, bukan yang fluent English gitu ya, karena emang aku tuh lumayan lancar ngomong bahasa Inggris karena on a daily basis aku biasa pakai bahasa Inggris gitu loh, karena sehari-hari I talk with my friend and then he's came from a foreign country, so we often speak English to one another. Yang paling aku ingat cerita yang di Bali sih, yang cowok kakak yang bayarin dan dia ngajak untuk itu. Hah? Yang cowok kakak yang bayarin dan dia ngajak untuk itu. What do you mean? Belakuan apa ada campuran Jawa. Sometimes aku masih berpikir dulu baru bisa ngucap. It's fine. We're learning here. It's fine. Masih sering nari apa udah enggak? Udah enggak. Tapi mungkin aku bakal nari lagi sih, mungkin, but I don't know when. Like I said, this year I really have to focus on one goal, and that is more about financial freedom and all of my business dream to be a young entrepreneur.
so I have to put my hobbies aside lah basically for this year. Ini basic conversation bukan yang kayak native. True, karena emang kalau misalnya kayak aku emang ngomong bahasa Inggris since I was kayak masih TK kan, tapi habis itu aku stop pas di SD. Aku nggak terlalu ngomong bahasa Inggris, and then SMP udah mulai ngomong bahasa Inggris lagi sering-sering, and then SMA juga sama, and then sampai sekarang jadinya everyday. Kalau kayak udah tinggal ngomong aja keren. It's more about confidence, honey. Just be confident. Even sebenarnya gini, if you're ini, kalau misal if you're girls ya, if you're a girl, terus you met a guy, and he's a bule, let's say he's a foreigner. Kalau misalkan kalian ngomong bahasa Inggrisnya itu nggak pasif gitu ya, nggak bener-bener lidahnya itu masih kedengeran kayak Indo, kalian tuh bukannya malahan kayak diketawain karena kelihatan bego, no, they will think that you're cute, you know, to be really honest. Karena I don't know why sih sebenarnya, tapi kalau misal some of my foreign dudes, they all, Clara, this is not your page, honey. Bye. They will think that you're cute because it looks like it look like a kid, you know. Andai dosen Inggris ramah kayak kakak. Ih, bisa nggak aku jadi dosen one day? I don't know, I got too many dreams already. Like literally, so many. Like even now, I got so many things on my head, but I don't know how to realisasiinnya gitu loh. Karena setelah aku boleh bakal ngerti kok what we say, even itu acak-acakan grammarnya. Yeah, true, betul. Dosen naik Range Rover gak sih? Amen. Itu saya kenapa kak? Gak tahu. Karena kan I'm no longer stay here, and I rarely stay on my parents' house like which is now. Jadi kayak ya udah gitu loh. Tadi di Plaza Senayan ya. I'm not going anywhere today guys. Aku hari ini cuma pergi ke tempat les 3D aku sama ke kantor bokap aku buat nge-gym. That's it. Kalau buat sehari-hari, speaking more important daripada grammar based on my experience. Yeah, it's true. Kalau buat daily ya, just for a conversation. Just for a conversation. Bella apa golf? I cannot choose part of that. Aku nggak bisa pilih dua-duanya karena pertama aku nggak bisa main BL, kedua aku udah pernah coba golf tapi aku nggak bisa juga, so like no. Mercu kan ya? No, enggak. Karena poinnya conversation tuh ya sama-sama ngerti yang diomongin, that's it. Ya betul. Kayak you get my point, I get your point, we're good gitu. It doesn't have to be correct, kecuali like you're in a kayak like super formal conversation baru. Tapi ini kan enggak, so like yeah, just keep it casual guys, chill out. Bisa futsal nggak? Are you lost your mind? No. Pernah ada tawaran jadi BA e-sport nggak? Pernah, tapi berapa kali ya? Tapi I never received. I mean, I never accepted. So like, no. Tapi kita berbahasa Indonesia tiap hari juga nggak pakai grammar yang sempurna. Yeah, it's true. It's true. Pernah liat di GBK tapi ramean kakak mau nyapa terus asik. Ramean GBK. To be real honest, kalau GBK aku kayaknya nggak pernah ramean deh. Selalu kayak cuman bertiga, berdua, even alone.
Pernah pacaran sama bule nggak? Pernah. But it's not a relationship, it's just a date. It's just a situation. Kayaknya lagi long run. Oh iya, kalau misal long run aku biasanya nggak long run juga sih. Kalau lagi kayak nggak lagi, kalau misal long run aku malahan kadang sendiri, kalau nggak berdua doang sama temen aku. Karena aku terakhir kali long run tuh 12 kilo itu aku berdua doang sama temen aku. Tapi waktu kemarin pas aku beberapa hari yang lalu tuh, pas hari Senin atau Selasa gitu, I go to GBK, and then aku ke Tuku, and pas I'm on a cashier, there's one of my followers, he hit me up like, kakak aku punya clothing brand, kalau misalkan kamu mau boleh lihat di sini ya. Kakak Hani ya, dia bilang gitu kan. I was like, yes, I'm Hani, you know me from Instagram. Aku bilang gitu kan. Oh my god, what's your Instagram? Aku tanya gitu kan. And I follow him back. So like, yeah. It's so nice, guys, to see some of people like that. Kayak, lately, kayak, there's some of my followers hitting on me and publicly gitu loh. Bukan yang kayak ngechat di Instagramnya kayak, kak tadi habis dari sini ya, kak tadi habis dari sini. Aku lebih seneng kalau misalkan kalian langsung samperin aku gitu loh, langsung kayak say hi and then like having a little conversation. I love it. I truly love it, guys. Ini orang ada aja waktu buat segala aktivitas. Spek istri Mr. Grey. Amen. Amen. Ada basic English kak, aksennya bagus. Ada. Aku belajar bahasa Inggris dari pas aku masih TK. Regar itu Siregar atau apa kakak? Iya Siregar. Jadi karena aku dipanggilnya kan Boru Regar, ya kan? Jadi Regar deh nama TikTok aku. Kenapa aslinya kayak gitu? Karena I'm no longer stay here. Aku udah nggak tinggal lagi di sini. Jadi aku jarang tinggal di rumahku yang ini. Aku lebih sering di kosan. Jadi kayak nggak perlu benerin AC. Sayang banget kalau misalkan benerin AC. Open pre-love dong kak. Aku bakal open pre-love besok ya. Tomorrow I will open pre-love. Pokoknya pantengin aja story Instagram aku di @hani.siregar_. Dan aku bakal open pre-love. Kalau besok aku bakal open baju-baju yang harganya masih murah-murah, yang aku pakai udah lebih dari sekali ya. Jadi kayak harganya masih murah-murah. Tapi kalau nanti on February aku bakal mulai jual yang harganya lumayan ya, karena kan aku baru pakai cuma sekali doang. Live di TikTok aja. Iya, aku bakal tetap live di TikTok, tapi aku bakal announce jamnya di story aku yang di Instagram. Lu suka physical touch ya? Not really. What's your favorite drink? I'm asking so I know what to buy you when we go on our first date. My favorite drink? I don't have any favorite drink, to be really honest. Besok jam berapa? Besok kemungkinan aku bakal live jam 6 atau jam 7. And don't worry, karena besok yang bakal aku keluarin tuh baju-baju yang harganya masih affordable, masih kayak 50.000, pokoknya masih di atas 100.000. So like, chill out guys, that's gonna be on sale tomorrow on my account. Yay! And tapi kalau besok kalian harus cepet-cepetan ya, karena ini aku nggak, sebenarnya kapanpun harus emang, kalau trip emang harus cepet-cepetan sih, karena kan itemnya cuma satu ya. Lock mana kak? Maksudnya? Lihat boneka. This is from my ex-boyfriend. Pre-love cewek semua. Iyalah. Ya tapi kalau misalkan kalian cowok terus kalian mau beli buat cewek kalian, mungkin ya go ahead.
sofok AC kamu. Iya, ini nggak perlu dibenerin lagi karena kayak I'm no longer staying here, so like jadi nggak perlu. Oh my god, ini udah tiga kalinya aku jelasin kenapa AC kayak gitu. That's from your 3 years, yes, almost 4 years anyway. Ya kami coba mantengin aja nih yang single. Ya kalau misalkan mau beli, nggak tahu juga buat apaan nggak sih, kayak terserah. Kalau misal mau beli ya udah. I'm not forcing anyone to buy it anyway. Kak itu jual cardigan gak pre-love-nya? Jual kok. I have plenty of my clothes. Nih kalian mau lihat. Nih aku kasih lihat sedikit ya. Some of my stuff that I will pre-loved it. Kenapa aku putih banget ya di sini? Aku nggak suka deh kalau misal I don't like it when I look so white, you know. So here's are the clothes that I'll be pre-loved. Like ini ada, I don't know what it is. Oh, this is a dress, and then kayak ini ada jaket bulu-bulu, and then ini ada, oh no, this is from that guy, but I don't know who. But I remember this one is from a guy, but I don't know who. I don't remember who. And then ada ini t-shirt, and then there's also cardigan, and there's also a top, and then swimsuit and stuff like that, and like a skirt, this skirt, right? And like also this skirt and this pants, flare pants, and then also dresses. Plenty of my dresses is here, and yeah, banyak banget pokoknya. Nih, kita spill dikit, alright? I need to put my phone first. Karena aku di sini nggak ada lampu guys. Lampu aku udah aku taruh semua ke kosan. Lampu aku yang biasa aku taruh buat konten udah aku taruh semua di kosan, jadi udah nggak ada di sini. So, mari kita mulai sebentar ya. Kita spill kici-kici pre-love-nya, oke? Wait guys, wait ya. Okay, so I will do the pre-love thing right now. And first thing first, kalian mau aku spill apa dulu? Spill hoodie. Aku bingung. Oh my god, I'm so excited. Jangan hoodie deh. Okay, so let's say cardigan ya. Let's say cardigan. Where's my cardigan? Okay guys, mungkin aku nggak bakal sesuai request nge-spillnya apa, tapi aku bakal spill apa yang ada dulu ya, yang ada dulu sebentar. Oh, ini cardigan. This one I got cardigan right here. This one, okay guys. Welcome to Pretty Pieces by Honey. Woo! Okay, so I got this cardigan. Ini kenapa gue punya ini ya? Oh, ini dari Luni. This cardigan, cute. Right? Look, it's pretty cute, hella cute. This cardigan, you want this? How much? Nih, kalau misalkan, pokoknya tuh harganya, nanti aku bakalan spillnya tuh gini. Besok tuh yang harga 50.000, pokoknya tuh harganya selalu bulat-bulat semua, 50.000, 100.000, 150, 200 gitu. Alright, kalau ini aku jual karena aku nggak inget aku makin ini berapa kali, mungkin aku bakal jual kayak 100.000 aja kali ya. Tapi aku inget ini harga tapi udah kotor.
Ini udah 50.000 dan 50.000 aja. 50.000. Cardigan apa enggak yang jaket? Nih kalau misal kalian mau screenshot ya, aku hitung countdown 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini aku jual 50.000 ya guys. Anjay, penjual bener. Guys, kayaknya harus agak naik deh. Ya nggak sih? Kalau tinggi, tinggi badan aku itu 150. Berat badan aku itu sekarang di 43. Ini aku jual 50.000 ya. Oke. Now we're moving on. Katanya di spill mau jualan. Ya udah sih. Ya udah kan, maksudnya kalau misalkan Hah, 150 ke 170-an. Karena ini udah kotor sininya sayang. Nih, lihat deh. I'm not sure aku bakalan bisa ilangin ininya gitu loh. Jadi kayak ya mending aku murahin aja gak sih? Pokoknya kalau misalkan kalian mau, nanti aku hitung 1 sampai 10. Kalian screenshot aja. Terus di IG baru ini. Apa tuh? Nggak tahu. Jadi kayak cimehong gue. Kalian mau aku bilang ini? Ini mahal banget anjir, aku beli. Yeay, mau gue thrift. Yakin lo ada yang mau beli? This is so expensive. Quite expensive lah, basically. Ini kalau misal kalian mau, aku jual di harga berapa ya waktu itu? Itu gue beli 800.000 anjir. Gila. As but your hate not. Oh alah. Ya gue emang kecil. Ambil sih nih. Ini kan ini tingginya ini 100. Ini segini tuh 180. Nih aku tuh segini ya 180. Nih 180 segini. Aku beli ini waktu itu 800 kalau nggak salah. Kalau misalkan mau mungkin aku bakal jual di GoPay kali ya. Ini this one. Pants buat olahraga ada, tenang aja. Semuanya lu mau cari apa ada? Ada, chill man, chill. Nih kalian kalau misal mau, ini aku jual 500. Sorry. Ini aku jual 500.000. Ada kupluknya. Nih aku hitung ya. 1, 2. Nih sekalian screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Kalau bisa mau ya, helm skateboard tuh itu tuh gak dijual, gue tampol ya. Gak ada. Sekali rumahnya gue jual nih. Gratis ongkir nggak? Ya aku I need to know. Kalau misal Jabodetabek mah masih gratis lah. Jualin semua ya gue jual. Asal jangan gue nya mau beli. Crazy, no. Okay, moving on. Let's move on to our next outfit. Okay, the next one. What you guys want? Celana olahraga ya tadi. Lemari. Oh iya, ini lemari. Mau lemari nih gue jual nih. Lemari gue jual. Satu kamar gue ini gue jual, mau. Gila. Jam 2 pagi baterainya masih full. Aku baru minum kopi tadi. Orang mana sih yang jualan pre-love jam 2 pagi? Nah itu justru makannya nih, orang jam-jam segini nih, orang nih lagi impulsifnya, ya kan?
Oke, next one kalian mau aku spill apa? Tadi ada yang minta ini ya, apa namanya, celana olahraga, right? Ada sayang, ada. Chill. Au. Nih, ada ini. Ini brandnya Anko. Dia menggunakan teknik marketing orang nggak bisa tidur impulsive buying. Betul, karena itu saya dulu tuh. Jadi gitu ya. Nih, ini jujur di aku kayak kegedean gitu. Ini aku jual 50.000 deh. 50.000 ya. Terus ada juga this one. Ini brandnya dari Max. Aku juga jual ini 50.000 aja. Kayak gini doang, celana biasa 50.000. Turn on yang tadi aku nggak bisa turn on. Try besok ya beb. Kalau malam ini kayak males banget gue try on. Aduh, as you guys can see banyak banget, sumpah. Kayak literally sebanyak itu. Kayak banyak banget. Size M atau size S, pokoknya ukuran aku itu XS, S, M. Jadi 3 size itu. Kalau misalnya aku tuh biasanya pakai di XS, small size, and then medium size. AC modifier bisa berapa derajat? Minus 15, jangan ditanya. Spill yang motif macan, yang mana? Oh ini. Nih yang motif macan ini, ya kan? Juga sama, pokoknya celana-celana 50.000 deh. Kok celana pendek gini doang mah anjir. Aku juga beli paling 100.000-an dulu. Nih, ini celana ini, tapi ini fit banget di aku. Aku lingkar pinggang aku tuh 66. 66. Iya 66 deh kalau nggak salah. Enggak, 65 apa 64 gitu. Nih, try on celana yang pertama. Kok try on besok? Udah dibilang besok ngeselin dah, dikasih taunya ngeyel banget. Aduh. And then I also got, and then there's also some of my party dresses, cause aku udah gak mau, I no longer wanna go on a party anymore. Aku udah mau pensiun, jadi kayak party dress aku bakal aku jual semua. Nih, ini sumpah demi Allah belum pernah aku pakai sama sekali. Nih, ini kayak gini. Favorite dangdut, my dear. Dangdut banget. Belakangnya backless. Belakangnya backless, kalau misal mau ditaruh bagian depan ini juga boleh, biar easy access gitu, boleh. Wear whatever you like, baby. Nah, ini nggak ada minus sama sekali, at all, no. Ini dari H&M. Yes, this is from H&M. Yes, H&M. Ya aku jual 100.000 aja. Sensor WRC ada nggak? Bu Jamila, this is your stage. Yes. Tumbas. This one's so cute guys, but I never wore it before. Aku belum pernah pakai ini sama sekali. Never, kayak sama sekali aku nggak pernah pakai. Ada tank top nggak? Mau sama emak gue. Tank top, okay. Let's take a look. Let's take a look on my tank top collections. Whoa. Okay, as for the tank tops, wait. Honey says Tumbas. For my tank top collections, I got plenty of tank tops here, but not really that much. So, tapi kalau tank top kayak gini, aku paling bisa jual kayak 30.000. Karena ini kalau tank top aku udah pada pakai semua kan, jadi kayak 30.000 aja.
Nih, get this one. Get this one. And then like this one. What else ya? Gue banyak deh ya, pokoknya nanti kalau misal kalian mau, ya udah langsung aja. Ini pre-love-nya ada semua. Kan gue udah bilang. Nih, the reason why aku mau pre-love adalah karena I'm at my point yang kayak I'm reaching the point yang kayak aku udah bener-bener kayak sumpah gue bingung mau pakai apa lagi, baju gue banyak banget. Sumpah, I swear to God. Tinggal nungguin sama toko pre-love-nya. Ada blender Miyako nggak? Ada. Nanti aku ambilin di dapur ya. Kalau bisa kalian mau ya. Semuanya aja gue jual anjir. Terus katalognya di mana nanti aku kasih. The grand opening sebenarnya tuh on February kan, tapi kalau besok aku paling bakal jual yang kayak yaudah yang biasa-biasa aja gitu. Kak ada skincare nggak ada. Kalau skincare jangan di pre-love lah, it's not hygiene. Honda Style yang gue tampol. Gue tampol malah Amai kasih murca lah kak. Itu udah murca sayang, itu udah murca banget. Kamu mau yang mana? Kamu mau yang kardigan tadi? Kardigan tadi kan aku jual 100 kan jadinya, gak jadi 150. 100 apa 50 ya? 50 deh kayaknya. Karena ada kotor kan tadi di tangan. Yang dipakai dijual berapa ini? Ya Allah, sampai yang gue pakai lu tanyain. Gila, gue mah capek banget. Itu semuanya 50 yang hitam putih di awal, iya. Ini celananya mau bayarin berapa? Itu udah gue kasih murah sayang. Semuanya 50.000 udah murah banget sumpah. Kardigan tadi tuh udah murah banget. Kalau yang bulu-bulu tadi 500.000 aku nggak bisa turun karena aku beli 800.000 dan aku pakai itu baru kayak 2 kali. Pas aku ke Bandung sama pas aku ke Lombok, that's it. Ini yang nanya-nanya doang, beli kagak, gebukin aja besok, betul. Armo 30k boleh. Maksudnya coba track pants yang pertama dong say. Besok ya. Aku bakal spillnya besok. Nih, aku spill beberapa dress yang aku punya, okay? I got plenty of dresses, and all of these dresses is really nice and are so feminine dresses. For example, this one. Ini tuh bentar ya. Aku sambil baca-baca komen jam berapa. Oh ya, takut kagak kebagian barang pre-love. Lemari kiri isi apa kak? Baju semua deh pokoknya isinya. Kebalik. Nih, I got this dress. These are so cute, like literally so cute. Yang kayak gini. Coba aku benerin. Ini kayak gini dressnya, long dress. And then dia ada ininya, so you could put it like here. Kayak gini. Cutesy, very demure, very classy, very cutesy. Alright. Silly way. Jangan nanya lagi BYD. Tampol. Ini mesh dress, guys. Ini mesh dress.
Gimana cara check out? Cara check outnya adalah kalian screenshot, abis itu DM ke IG aku, abis itu aku kasih rekening aku. Kalau besok aku langsung taruh rekening aku di sini ntar. Aku tinggi 165, berat 60. Lemari kiri tuh yang ini kan? Ini tuh isinya tank top sama tas-tas, and then some of my bras. So crop top ada nggak? Ada. Ini banyak laki-laki ya. Mau spill kak? Ya udah nih. Nih ya. Aku spill nih. Awas nih nanya-nanya doang nih. So I got this tank top pertama. Thank you for the gift. I got this tank top pertama. Pokoknya semua tank top aku jual 50 aja. And then ini bodysuit kayak gini. And then belakangnya dia backless sampai bawah sini gitu. Ini. And then I got this bodysuit as well. Ini. So cute. Pokoknya kalau yang bodysuit gini aku jual 50.000 aja udah. Dan banyak deh pokoknya. Banyak banget. Ini kayaknya nggak perlu di try on. Ada semua deh di VT. Betul, pintar. I love you. I love you. I will try it on, but tomorrow. Stars yang minta try on swimsuit. Yo, why would I even try on my fucking swimsuit? Thank you for the rose. Spill kuku. Ini kuku aku yang ini copot. Karena kalian bisa lihat kan yang ini aja nih. Nih yang ini aja tuh udah begini tuh. Nah, ini juga sama begini. Jadi otaknya jangan kemana-mana. Berada nggak kak? Ada. Victoria's Secret mau. Tapi 1 juta. Kan gue beli 2 juta. Terus gue pakai baru sekali. Oh, thank you Faisal. Karena Victoria's Secret tuh aku inget aku beli tuh, aku ada bra Victoria's Secret tuh cuma 2. Dan aku baru pakai itu tuh yang satu itu aku belum pakai sama sekali. Yang satunya lagi aku baru pakai sekali doang. Dia beneran nggak di spill helm skateboard. Ya udah nih gue spill. Look, this is my skateboard helmet. So I got this because waktu itu aku mau les rolling skate. And I got this one. So like, yes. Ini fit banget kalau misalkan pala kalian XS. It will fit at your head so well, like this. Victoria's Secret-nya ori nggak kak? Sumpah ori demi Allah. You know how obsessed I am with Victoria's Secret. Even travel bag aku, bahkan travel bag aku aja Victoria's Secret, lihat ya. Look, nih travel bag aku aja Victoria's Secret. Ini Victoria's Secret sayang, tapi ini nggak dijual ya, ini mahal banget buat tampol sampai mau. Ini Victoria's Secret. Dan yang ini aku belinya bener-bener kayak mati-matian. Ini nggak ada diskon sama sekali. Karena katanya, kalau kata mbak-mbaknya sih, kalau yang ini yang dipakai sama modelnya di backstage. Jadi kayak, we are back, Victoria's Secret Angels. Boom. Cangcut kak. Allahu Akbar. Lo kira gue tuh serba? Serius 150? Apanya? Yang 150? Ukuran apa kak Victorianya? Kalau misalkan kalian ukurannya, jujur itu di aku kekecilan sih, makanya aku nggak apa-apa kalau misalnya jual. Itu aku beli ukuran 34, cupnya tuh B. Karena aku kira cup aku masih B, ternyata pas aku coba enggak anjir, kekecilan. Kayak cup gue C deh sekarang. Jadi kayak yaudah kalau misalnya kamu mau beli, tapi 1 juta satunya mau. Iya betah pakai helmnya. Udah.
BTW nih helmnya tuh adjustable. Enggak, ini nggak dijual. It's not for sale. Aku cup D cukup, mana cukup. Jaket ada nggak kak? Ada. Emang kamu mau helmnya? Aku sebenarnya ada banyak helm. Aku ada helm satu lagi, tapi itu helm sepedaan, bukan helm yang kayak gitu. Kalau aku pakai buat olahraga inline skate. Ica nih, aku besok sama Ica guys, sama ini. Nanti dia juga bakal jual baju-baju dia, pokoknya lucu-lucu semua. Dia tahu lucu semua nih, pokoknya semua lo harus nonton. Sampai nggak nonton, gue samperin ke rumah lo satu-satu semuanya. I will come into your house and I will fucking burn your house, alright? So you have to watch this live for tomorrow and stay tuned on my live. Ya kirain cup C, aku cup C soalnya. Enggak, I bought it for cup B. Kalau misalkan kamu cup C, definitely cup B bakal kecilan lah. Karena aku aja yang tadinya cup B, sekarang udah gak bisa pakai cup B lagi. Helm Anggora ada nggak kak? Nggak ada. Nonton, yes, nonton ya guys besok. Pokoknya ini semuanya yang di sini aku udah briefing. Pokoknya besok aku bakal live for all of my pre-loved, some of my clothes yang aku bakal pre-love. And yang besok aku bakal pre-love tuh harganya masih di bawah 160. Jadi start from 30.000 sampai 150.000 doang. Udah, that's it. Jam berapa? Jam yesterday's mystery. Oh, abis maghrib. Yes, abis maghrib. Berarti sekitar jam 7-an. Sekitar jam 7-an ya guys. Kamu cup apa Regar? Gue udah bilang gue cup C sekarang kayaknya deh. Lagi kenapa sih mau beliin gue BH, hah? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jam 9-an aja kak. Serbu jam 7 gue ngincer tuh headset apa? Tiba-tiba di briefing berasa mau masuk TV. Besok di mana? Di sini, di IG, di TikTok. It's Regar, y'all. Kalian harus nonton. Kalau misalnya kalian nggak nonton ya udah sih, sebenarnya nggak apa-apa. Kan masih banyak juga yang mau nonton live aku, terus masih banyak juga yang mau beli baju aku kan. Jadi kayak ya udah. Misalnya kalian nggak mau ya udah. Spill tuh headphone di kasur. Allahu Akbar. Nih, mau ini headphone ini nih. Apa namanya nih? Lollipoli. Ini udah yang kedua. Yang pertama udah rusak karena waktu itu kebanting sama aku. Jadi aku beli lagi. Ini enak banget di pala, kayak literally. Kalau misalkan aku nge-gym kayak atau aku lari, dia nggak ini guys, nggak gerak. Safety, and it's adjustable. They're adjustable, so like it's so good, very cutesy, very demure, very convenient. Alright. So if kalau misalkan mau ini aku jual di harga, ini gue beli. Jangan minta murah lo, ini gue beli mahal anjing. Pakai skincare apa kak? Aku pakai skincare Eva Mulia. Kak aku udah check out sih, bagus banget barangnya. Orang belum dijual, bohong kamu ya. Berapa? 300 ya? Gue tampol 300 ya. Ya. Spill etalas nomor 8 kak. Etalas nomor 8 aku ada raket kak. Etalas nomor 8 aku ada raket. Bagus. Mau raket. Kenapa gue punya raket ya BTW? Tapi pakai motoran terbang gak? Kagak. Ini headset sama gue udah dari tahun lalu. Tahun lalu baru kemarin sih. Tapi maksud gue ini bagus banget sumpah. Kalau misalkan mau bayarin deh GoPay aja gue beli. Mahal. Tapi enak banget sih emang. Kirim ke Banten berapa hari kak? Aku kan pengiriman dari Bintaro. Belum. Lo yang bilang udah check out, gue gamparin, gue kick dari live gue nih sekarang juga. 350 deh mas.
Nah, kan kakaknya sih enggak lah, nggak mau pokoknya 500.000. Justru kan abis dipakai gue, gimana sih? Lah gue di Geraha langsung aja COD. Nggak mau COD, pokoknya harus pengiriman. Nggak, ini nggak ada COD-an, bye. Kaos jual nggak jual. Ini kaos dari mantan gue juga mau gue jual ntar. Catat abis dipakai Hani naik harganya. Betul, that's right, I love you. Betul. Kalau COD yang nganter bapaknya. Iya, yang nganter bokap gue, mau lu. Sekalian bokap gue mau berangkat kerja lo pagi-pagi lo. Biar gak pakai ongkir tuh gratis deh. Gak dulu deh barang mantan mau gratis. Sebenarnya bukan barang mantan, tapi my ex loves to give me a lot of stuff. Jadi kayak, and I don't like it anymore. So just like, okay, make $1 out of it. Gitu loh, basically. Langsung aja sokin Warpol, anjay. Mau beli antar ke rumah gue aja, beda blok doang. Gue incar lemari, jujur aja. Nih, mau lemari. Ini gue beli, lo tau harganya berapa? 32 juta. Mau, lo bayarin. Mau. Bedanya setengah harga. Misalnya pakai baterai ABC ada kak. Ada, besok aku ambil ya, ada di situ ada. Tenang aja. Lo mau nyari apa? Mama tuh 30 juta. Serius guys, ini aku beli 32 juta di Ace Hardware. Karena ini tuh dia looknya emang kayak vintage kan, tapi bahannya tuh nih. Bahannya tuh bukan vintage, nggak bahan lama gitu loh, bukan bahan kayu jati. Karena aku tadi tuh mau lemari kayu, tapi kalau lemari kayu aku takutnya nanti dia bakalan rayap kan. Instead of beli lemari kayu yang jati dan harganya it's like 42 juta something waktu itu, I already checked it, and then so I bought this one karena ini anti rayap dan harganya lebih murah 32 juta on Ace Hardware. So yeah. Kabel itemnya berapa kak semeter yang di belakang itu? Oh ini harus belinya tuh sama rumah beb. Harus sama rumah. Gak bisa kalau kabelnya doang. Harus satu paket sama rumah ini. Mau? Indomie Bangladesh 1 kak telur stop. VS-nya lihat lagi kak. Kalau VS aku lagi nggak bawa. Aku paling adanya ini tas aku yang VS, tapi ini nggak dijual. Enak aja. Berapa rumah kak? Kirain satu paket sama penghuni kamar, gila. Cicak kering, iya stop ah. Review lemarinya kak dijual berapa, kalung di atas seberapa? Ini kalung gue beli guys, kurang ajar. Nanya talat seberapa, gile. Jangan dong. Jangan bikin gue ntar bokap gue bangun mati. Bukan gue doang yang mati, live gue mati, tahu lo. Bantal guling dijual nggak? Semuanya yang dijual, aduh. Semuanya dia mau apa gue jual, yang penting jangan gue, ya. Lampu kamar Philips atau Bardi? Philips lah. Bardi apaan anjir? Spill baju ini pakai. Ini aku beli di Max Fashion. Ini aku beli di Airwalk, that's it. Terus bra aku pakai dari La Senza. Panties aku hari ini lagi pakai Victoria's Secret. Sarung tangan tinju sama sarung tangan kiper ada nggak? Ada. Mau nyari apa ya gue beli, gue jual apa aja. Ini tos serba guys, tos serba Hani, ntar nama Instagram gue. Pengen pipis, sumpah aku pengen pipis. Nggak seru banget, nggak ada yang nge-give aku dah, males dah. Nggak ada yang nge-give, pengen pipis banget sumpah. Nah gitu apa? Masih segitu doang gift-nya, males banget dah aku. Dimana aku dari tadi berdiri lagi, kalian gak kasihan aku berdiri dari tadi. Kolam kangen, Victoria's Secret atau CK? CK tuh apa ya? Kalau aku tuh biasa compare Victoria's Secret sama La Senza.
Victoria's Secret, La Senza, atau apa itu namanya, The Bra House. Oh, Calvin Klein. I never wore Calvin Klein before, my honey. Aku belum pernah pakai spill otot. Enggak, aku nggak ada otot. Rekomendasi bikini buat bini. Sabar. I got it for you. I got you. Don't worry. Nih. Ini aku jual. Ini tuh kayak gini, guys. Kayak gini kan. Terus begini. Ini aku jual 200. Mau gak? Ini aku try on kayak gini. Ini bikini pertama. Aku nggak punya bikini yang kayak two piece gitu, guys. I don't really like it when it's too revealing. So yeah, aku lebih suka bikini yang kayak gitu. Kayak gini. Or like this one. Ini aku jual 300 karena aku beli waktu itu gopek ya. Bunda, jangan minta murah ini. Yang lagi aku pakai panties aku Victoria's Secret. Nih, cute banget sumpah. Apa pakai bikininya? Ih, nyuruh-nyuruh dah lu, siapa? Yang biru panjang kak, kok pendek? Yang biru dia ada skirtnya lagi ya. Dia ada roknya lagi, beda lagi. Stres pakai. Gak yang tertutup. Ada. Kalungnya dijual enggak? Nanyanya yang tertutup sih, aku susah nyarinya. Udah tau baju gue haram semua. Waktu coba dipakai aku beli langsung. Orang aku juga lagi nggak jualan sekarang. Victoria's Secret G-string bukan kak, bukan. Kalau misal daily aku jarang pakai G-string. Daily biasa aku pakai yang cheek, yang nutup sampai sini. Spill CD 2 jari kak, cabut nggak lu? Daster transparan nggak ada kak, nggak ada. Lingerie. BTW guys, nanti aku bakalan open brand, my own brand, and it's a lingerie brand. So wait. Seamless maksudnya, seamless atau yang G-string. Sebenarnya nggak ada bagusan, dua-duanya sama-sama bagus, tapi depends on which one that you're comfortable with it. Gitu loh. Kalau misal kalian nggak nyaman pakai G-string, karena there's some girls yang nggak nyaman buat pakai panties yang G-string, yang tali doang gitu belakangnya. Kalau misalkan nggak nyaman ya pakai yang seamless aja, oke. Tapi kalau aku sih mau yang seamless, chic, G-string, I'm fine with it. Dia berapa sih guys? Kalau misalkan aku bilang ke kalian aku 29, kalian percaya nggak? Can we hear a song? What song? Cara yang dipakai ini aku pakai dari Airwalk. Hoodie-nya udah sampai KN? Enggak, gue tampol. Dua-dua ini, thank you. By the way. Anyway guys, aku udah sorry. Pardon me. Aku udah besok deh ya, besok aku ini lagi. Besok aku nge-live lagi. Hari ini aku udah agak capek, guys. Tuh kan aku tuh putih banget dah kalau pakai sunscreen doang. Repot sendiri, iya, I know. Sorry.
Iya. Baterai gue udah habis, sumpah. Gue boleh tidur gak sih sekarang? Sering ke Jeep gak kak? Sering. Merek bra yang bagus buat istri, Victoria's Secret. Nama anjingnya siapa kak? Bruno. Ih anjir, I almost forgot about the name. La Senza Push kah yang sekarang maksudnya? Anyway guys, tomorrow I will go on live buat pre-love. Besok aku bakal live buat jual-jual baju-baju aku. Jadi gak jadi pipis ya kak? Jadi nih makanya gue mau off nih, gue mau pipis. Dia makanya ya. Jam 7 aku bakal live jam 7, and then kemungkinan besar malamnya jam-jam segini lagi, kayak jam 12, jam 1, jam-jam impulsif aku bakal live lagi. Okay, bye guys, see you on my next live, and thank you so much for supporting me. I love you guys all, and I really hope you guys have a great night and sleep well. Bye bye. Thank you everyone, have a great night and sleep well. Bye bye. Thank you everyone, have a great night. Thank you everyone.